tayo. So, Wait, I'm you going to want it? choose this. Okay. I'm going to pick this. Ready? Yeah. Bato. Pick. Rain! Hindi mo kasama yun. Okay. Bato. Pick. Bang. Bato. Pick. Talo ka. Talo pa rin. Talo ka. Ikaw una kasi. Ako una. Sino ba? Ikaw ang talo, ako una. Oh, Ganon. parang ganun. Safe? Okay, yeah. Safe. Safe. Dead. Ha? Hiya! Ang bilis mo! Dinaya mo ko! Hindi niya. Ay, dead ka pala. Yun pala napili ko. Joke lang. Dead. Okay, pili ulit ako. Ito. One second. Okay. O yan, sigurado hindi siya mandadaya, nakatalikod siya. Mm. Ang pipiliin ko ang paborito niyang kulay. Ano ba paborito mong kulay? Go. Ito. Safe. Safe. Okay. Safe. Pwede na naman kaya. Okay. Safe. 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 Sige, tikman mo muna pag nadali ka, poison niya. Safe. 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 Okay. Dami nun Pwede ba hindi mo kainin? Kainin mo dapat. Safe? Oo. Ay, iba hindi kinakain eh. Kain. Safe. Okay. Safe. Safe. Okay. Safe. Hi. Safe. Safe. Asan kaya dito? Malapit lang sa'yo. Safe? Safe. Okay. Safe. Safe. Okay. Safe. 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 Okay. Safe. Safe. Okay. Ulang yan ka ito. Safe. Asin ba dyan? Safe. Okay. Ang dami na. Safe. Safe. Okay. Wala, hindi na ako makakakain sa Seafood City nito. Dami na natin ginagawa. Safe. Safe. Okay. Safe. 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 Ano kaya yun? Safe. 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 Okay. Hintay ko na tumibungan ka dyan. Safe.